Oke, kita lanjutkan materi listening kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-12, yaitu materinya mengenai listening bagian kedua atau part B. Oke, jadi di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian ya, atau 3 parts, part A, part B, sama part C. Nah, part A yang kemarin kita pelajari itu namanya short conversations atau percakapan 2 orang dan percakapan pendek ya. Jadi si A cewek cowok teman-teman. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, kemudian diikuti sama pertanyaan. Nah, pertanyaannya tidak tertulis di listening ini, tapi dibacakan juga setelah percakapannya selesai seperti itu. Nah, untuk part A paling banyak dari 50 soal, part A ini nomor 1 sampai nomor 30 teman-teman. Oke. Tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, kemudian juga fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan juga pembicara pertama, karena biasanya pembicara kedua itu jawabnya menggunakan perumpamaan ya. Jadi perumpamaan itu kita bisa tahu artinya dengan cara menyambungkan seperti itu. Jadi yang dikatakan sama si B apa disambungkan dengan yang dikatakan sama si A seperti itu. Kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan oleh si B itu ditulis di salah satu pilihan. Tapi malah biasanya pilihan yang menyebutkan satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan sama si B itu biasanya malah salah, teman-teman. Karena kata-katanya mungkin ada kata itu tapi ceritanya dirubah jadi beda seperti itu. Biasanya malah jawaban di part A ini menggunakan kata-kata yang kita tidak dengar yang diucapkan sama si B ya, tapi artinya sama, maknanya sama, ceritanya sama, seperti itu. Kemudian di part B ini nanti teman-teman akan dihadapkan dengan long conversation atau percakapan panjang. Jadi tetap ya teman-teman ada 2 orang, ada si A dan si B, cewek cowok. Cuman bedanya dengan part A, mereka nanti akan jadi si A ngomong, si B menjawab, dijawab lagi sama si A, dijawab lagi sama si B sampai percakapannya selesai. Jadi mereka saut-sautan seperti itu. Dan satu audio itu nanti akan merangkap sekaligus 4 nomor. Jadi rata-rata 4 nomor ya teman-teman. Walaupun kadang ada yang 3, kadang ada yang 5. Tapi normalnya ada 4 seperti itu setiap audio. Dan untuk part B ini paling sedikit. Jadi dia hanya ada 2 audio, teman-teman. Jadi nomor 31 sampai 38 itu adalah part B. Oke. Nah, tipsnya adalah teman-teman sambil memahami ya, sambil mengelompokkan informasi atau opini berdasarkan setiap pandangan dari pembicara. Misalkan mereka ngomongin apa? Misalkan ngomongin tentang harga minyak dunia misalnya. Nah, menurut si A bagaimana? Menurut si B bagaimana? Nah, itu yang teman-teman nanti akan tipsnya seperti itu. Tapi enak kalau misalkan A, B ini saling tanya jawab, teman-teman. Jadi yang satu tanya, yang satu jawab, teman-teman fokus aja dengan jawabannya, informasi yang si penjawab seperti itu. Oke. Dan kadang satu percakapan itu lumayan panjang, teman-teman. Oke, jadi di sini memang kadang dites untuk ketahanan listening kita seperti itu. Tapi kalau udah sering enak kok, ya. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan. Saya mau cek sound dulu. Sepertinya nggak keluar ya, teman-teman, suaranya ya? Keluar nggak, teman-teman? Nggak keluar, Mister. Nggak keluar ya? Baik, sebentar. Caranya gimana ya? Sebentar, teman-teman. Setting. Share sound. Sebentar, saya mau coba lagi. Now we will begin part B. Keluar nggak, teman-teman? Oke, keluar. Oke ya, baik, thank you teman-teman. Silakan dicoba dulu, jangan takut salah sama kayak kemarin ya, teman. Karena listening skill ini adalah, listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus usahakan terampil. Maksudnya terampil itu di sering-sering latihan seperti itu supaya terbiasa. Oke. Nah, untuk part B ini nanti teman-teman jawabnya setelah 4 soal terjawab ya. Jadi misalkan nomor 31 sampai 34. Nomor 31 sudah ketemu jawabannya, ditulis dulu di chat. Kemudian jangan di-enter dulu. Kemudian nomor 32 jawabannya ditulis lagi. Jangan di-enter dulu. Sampai nomor 34, jadi nanti teman-teman ngirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab.
Oke, jadi satu audio diikuti 4 soal. Ketika teman-teman sudah selesai menjawab 4 soal, nanti silahkan baru dikirim di chat ya, supaya mudah untuk didiskusikan. Baik, silahkan dicoba dulu teman-teman. Saya mute ya punya saya. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Baik, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu ya, setelah nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar. Baik, ada jawaban AC/DC, ada juga AC/DC, ada BBCC, ada BCDC, BCBD juga ada. Oke, kita cocokkan bersama. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk dibahas ya. Silahkan. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek nyapa si cowok ya. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan dibanding biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan? Aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. So you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi kamu tuh menyuruh rambutmu dipotong, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan,
This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Aku menyuruh supaya rambutku ini dipotong atau dipangkas sedikit saja, dan hairstylistnya itu benar-benar went to town. Went to town di sini bukan artinya pergi ke kota ya, teman-teman. Went to town di sini artinya adalah menggila atau terlalu senang atau kegirangan atau lepas kendali seperti itu. Jadi maksudnya dia mungkin baru pertama kali motong ya, teman, akhirnya menjadi-jadi kayak gitu. Mungkin kalau di bahasa Jawa namanya kesurupan seperti itu, teman-teman. Kemudian when I look down at the floor, ketika saya melihat ke lantai, ada banyak tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Aku tidak bisa percaya itu. Kemudian si cewek bertanya lagi, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Apalagi yang bisa saya katakan, rambutnya udah dipotong. Aku nggak bisa bilang, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya sangat ingin aku katakan. Kemudian si cewek bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi kok, segera. Kayak gitu. Terus si cowok bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Kemudian si cewek bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambutmu yang baru itu, kamu akan menyukainya sedikit. Seperti itu. Nah, number 31, soalnya tadi. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, what seems to be true about Bob's haircut? Nah, kalau disingkat ya, how is Bob's haircut? Bagaimana sih rambutnya Bob sekarang ini? Kayak gitu ya. Nah, tadi setelah dia cukur rambutnya kependekan ya, teman-teman. Jadi Bob pengennya dipotongnya cuma dikit, tapi yang motong pendek banget seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alpha, the haircut is unusually short. Rambutnya itu tidak biasa pendek, maksudnya sangat pendek ya, teman-teman. Nah, ketemu langsung berarti jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, ini merupakan potongan rambutnya Bob yang pertama. Bukan ya, tidak ada keterangan, ini adalah potongan rambut yang keberapa di audio tadi. Kalau yang Charlie, Bob tidak mengetahui siapa yang memberinya potongan rambut. Tiba-tiba rambutnya berubah aja. Bukan ya? Jelas-jelas dia tadi pergi ke hairstylist dengan sadar. Jadi dia tahu yang motong siapa, seperti itu. Kemudian yang delta, setelah potong rambut, rambutnya Bob masih menyentuh tanah. Berarti maksudnya masih panjang sekali. Bukan ya, jelas-jelas tadi Bob bilang, a bit shorter, I don't think so. It's a lot shorter. Jadi rambutnya itu jauh lebih pendek dibandingkan sebelumnya. Berarti ya nggak nyentuh tanah ya, teman-teman. Dan juga nggak ada keterangan rambutnya masih nyentuh tanah. Oke, baik. Berarti jawabannya adalah yang alpha. The haircut is unusually short. Rambutnya itu tidak biasa pendek atau sangatlah pendek. Kemudian number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Okay, how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaannya Bob mengenai potongan rambutnya yang baru itu? Nah, tadi Bob kesel ya, teman-teman. Jadi dia di akhir tadi dia juga bilang ketika orang-orang bilang at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu akan tumbuh lagi. Nah, terus dia bilang that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Jadi ini tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang kembali, maksudnya gitu ya. Berarti dia kayak nggak senang dengan rambutnya. Kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Itu tepat seperti yang dia inginkan sebelumnya, bukan ya? Bahkan dia tadi bilang, this is not even close to the haircut that I wanted. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he enjoys having the latest style. Dia suka dengan gaya terbarunya. Itu juga bukan. Nah, kalau sama kayak kemarin ya, kalau ada dua jawaban yang arahnya sama seperti ini, teman-teman jangan dipilih dua-duanya. Karena nggak mungkin ada dua jawaban yang sama. Yang alpha bilang kalau
itu seperti yang dia inginkan. Yang Bravo bilang dia suka dengan gaya rambutnya yang baru itu. Nah kan sama idenya, cuman beda kata-katanya saja. Nah itu nggak usah dipilih kalau ada seperti itu, oke? Atau disingkirkan dua-duanya, oke? Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Nah ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, dia mengira atau dia berpikir rambutnya itu akan keren di musim summer, itu musim panas seperti itu. Bukan ya, dia tidak suka sama sekali teman-teman. Entah di musim panas, entah di musim dingin, dia tadi kesal dengan potongan rambutnya yang baru itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Next, number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Oke, what did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai tadi? Nah, ketika dia tadi bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Aku nggak bisa percaya itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta, yaitu piles of his hair, tumpukan-tumpukan rambutnya. Jadi sebelumnya rambutnya dia itu panjang, teman-teman. Terus habis potong, karena dipotong habis, jadinya banyak tumpukan rambut di bawah, seperti itu. Oke, number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Alright, what do people keep saying to Bob? Apa yang terus-menerus orang katakan pada Bob? Nah, orang-orang berusaha menghibur Bob ya, teman-teman, sama si cewek tadi juga. Jadi si ceweknya tadi bilang, at least your hair grow back soon. Nah, tapi Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy, kata dia tadi. Jadi yang yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob itu adalah it will grow back. Berarti jawabannya nomor 34 adalah Charlie ya, teman-teman. Yang it will grow back, seperti itu. Nah, untuk part B dari latihan pertama tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, silakan. Sebelum ke ronde kedua. Nggak ada ya, itu tadi pemanasan. Kita lanjut ke round 2. Dicoba lagi, jangan takut salah, silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38.
What will the man probably do in the future? Oke, silahkan yang sudah nemu jawabannya, silahkan dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada BBAD, ada juga BABA, ada juga BBAD, BBCD. Well, let's do it together. Kita cek bersama ya, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia curhat ke yang cewek. Dia bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku loh, kayak gitu ya. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering menelpon beliau? Kemudian si cowok bilang, I try to call her at least once a week. She is a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Jadi saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau itu sudah berumur di atas 85 tahun. Saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung gitu ya, sangat pengertian seperti itu. Dan karena beliau selalu memberiku nasihat-nasihat yang bagus. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. Kemudian si cewek bertanya lagi, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau sebuah badai mau datang, apakah beliau seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan. Beliau berkata bahwa beliau itu bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika badai mau datang. Saya tahu memang kedengaran aneh, namun ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, si cewek menjelaskan ini, that's not actually so funny. Sebenarnya itu tidak aneh sama sekali. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat just before storm, the air pressure often drops. Tepat sebelum badai, tekanan udara itu biasanya turun. And this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. Dan penurunan tekanan udara ini bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. So, when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu, beliau
merasa badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya dari tekanan udara yang menurun, seperti itu. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, aku sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca nenek buyutku, seperti itu. Okay, number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, seberapa sering si cowok biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi dia bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha every evening, setiap petang atau setiap sore, bukan ya, teman-teman? Kalau yang bravo every week, setiap minggu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo. Oke, next, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Oke, jadi what did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Jadi apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan di telepon tadi pagi? Maksudnya nasihat tadi ya, yang ketika cewek bertanya, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi? Nah, si cowok bilang tadi, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Oke, kita cek ABCD yang berbunyi seperti itu. Yang alpha, that she was 85 years old. Bahwa beliau itu berumur 85 tahun. Bukan ya? Kalau yang bravo, that a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Lanjut lagi, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Oke, jadi where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Di manakah nenek buyutnya si cowok tadi berkata kalau beliau bisa merasakan badai mau datang? Nah, ketika si cewek bertanya tadi she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Apakah beliau itu seorang peramal cuaca? Kemudian si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Jadi beliau itu bisa merasakan di tulang-tulangnya ketika badai itu mau datang. Oke, berarti jawabannya di tulang-tulangnya ya, in her bones. Berarti jawaban nomor 37 adalah yang alpha, in her bones, right? Number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang kemungkinan si cowok akan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk pada yang terakhir kali dikatakan sama si cowok tadi, teman-teman. Jadi si cewek menjelaskan panjang lebar tadi ya alasannya, ada ternyata alasan ilmiahnya. Orang yang berumur yang sudah tua itu bisa merasakan badai mau datang. Terus si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi sebaiknya lain kali saya harus lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku, seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha call his great grandmother less often. Tidak sering-sering lagi menelpon nenek buyutnya. Bukan ya? Kalau yang bravo, watch the weather forecasts with his great grandmother. Menonton tayangan ramalan cuaca bersama nenek buyutnya. Bukan juga. Kalau yang Charlie, help his great grandmother relieve some of her pressures. Membantu nenek buyutnya meredakan beberapa tekanan, maksudnya tekanan di tulang-tulangnya tadi ya, bukan juga. Kalau yang Delta, believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Delta. Oke. Nah, dari round 2 tadi atau ronde kedua, sebelum lanjut ke ronde ketiga, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke round 3. Silakan dicoba lagi teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course?
Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya, sedapatnya dulu. Baik, ada ACDC sama ACCC. Ada juga AACD. Oke, kita cek bersama, oke? Kita dengarkan dulu audio dan skripnya, teman-teman. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bilang, Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Jadi, halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu. Aku tadi ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Professor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok kepo dengan matkul itu gitu ya, atau kelas itu? Kemudian si cewek bilang, well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I'm gonna take it. Jadi Professor Patterson tuh mau ngajar lagi semester depan, dan saya rasa mau ngambil kelasnya dia. Nah, si cowok bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku tidak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Nah, si cewek bertanya lagi, why not? Was it a terrible course? Kenapa enggak? Apakah kelasnya beliau itu kelas yang enggak enak kayak gitu ya? Kemudian si cowok menjelaskan, all the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang profesornya lakukan adalah ceramah gitu ya, terus-menerus, hari demi hari kayak gitu. Sebenarnya dia itu merupakan seorang dosen yang cukup bagus, namun aku lebih suka kelas atau mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Aku menemukan kelasnya beliau, aku merasa kelasnya beliau itu cukup membosankan. Kemudian si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me.
In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Mata kuliah itu tidak terdengar buruk buatku. Sejujurnya saja, saya lebih suka kelas yang seperti itu. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus merasakan tekanan apapun kalau sewaktu-waktu disuruh tiba-tiba ngomong, kayak gitu ya. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti mungkin memang kelas ini cocok buat kamu, seperti itu. Oke, number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Alright, who is taking part in this conversation? Siapa yang terlibat di percakapan tadi? Nah, tadi dua orang si cewek mau ngambil kelas yang sudah diambil si cowok semester kemarin. Berarti dua-duanya ini lagi kuliah ya, mereka adalah mahasiswa. Berarti nomor 31 jawabannya adalah yang alpha, yaitu two students. Seperti itu. Kalau yang bravo two professors, bukan teman-teman, karena mereka ngambil kelas seperti itu. Kalau yang Charlie two sociologists, dua ahli sosiologi, bukan ya. Kalau yang Delta two lecturers, dua dosen, bukan juga. Karena yang diomongin yang ngambil kelas, bukan yang ngajar kelas, seperti itu. Oke, jawabannya alpha. Next, number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek pengen ngomong ke Mike? Nah, tadi di awal dia bilang, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the introduction to sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku berusaha menghubungimu. Aku lagi nyari-nyari kamu nih. Aku mau nanyain sebuah mata kuliah yang kamu ambil semester lalu, yaitu mata kuliah Introduction to Sociology. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she wants his opinion of sociologists. Si cewek ingin pendapatnya si cowok atau pendapatnya Mike mengenai ahli sosiologi. Bukan ya. Kalau yang bravo, si cewek ingin mendengarkan si cowok atau si Mike tadi memberikan kuliah atau ceramah. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, she wants to know about the course he took. Si cewek ingin tahu mengenai sebuah kelas atau mata kuliah yang si cowok ambil sebelumnya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Alright, what kind of course does the man prefer? Jadi mata kuliah apa atau mata kuliah yang bagaimana yang si cowok sukai? Nah, kalau si cowok tadi bilang kalau kelasnya Profesor Patterson itu membosankan ya, teman-teman. Dia lebih suka dengan kelas yang para mahasiswanya itu aktif, ikut terlibat seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, sebuah mata kuliah di mana profesornya hanya memberikan ceramah saja. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang bravo, sebuah mata kuliah atau kelas di mana para mahasiswanya hanya mendengar dan mencatat. Nah, sama artinya yang alpha sama bravo kan. Yang alpha dari sudut pandang profesornya memberikan ceramah. Kalau yang bravo dari sudut pandang para mahasiswanya. Jadi para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat. Kan alpha sama bravo sama, teman-teman. Kalau ada seperti ini, jangan dipilih dua-duanya. Ya, ini sebenarnya bonus, tapi yang saya bilang memang harus dibiasakan supaya tahu ketika tes nanti itu akan jadi insting. Saya ketika tes juga gitu, kalau ada pilihan ABCD saya baca, ada yang oh ini artinya sama, udah hapus dua-duanya, jangan dipilih seperti itu. Oke, karena nggak mungkin ada dua jawaban, teman-teman. Kalau yang Charlie, sebuah kelas dengan Profesor Patterson. Nah, bukan ya, dia nggak suka dengan kelasnya Profesor Patterson kalau si cowok. Kalau si cewek baru suka. Tapi di sini yang ditanyakan si cowok ya. Berarti Charlie bukan, pasti yang Delta berarti ya. Sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya terlibat atau berpartisipasi di dalam diskusi. Nah, ketemu jawabannya yang Delta. Nomor 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, how does the woman feel about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si cewek mengenai kelasnya Profesor Patterson. Nah, kalau si cewek suka tadi ya, teman-teman, dia bilang, in fact, I like that kind of course. Jadi, sejujurnya saja saya suka kelas yang seperti itu, maksudnya kelasnya Profesor Patterson. Jadi, dia nggak suka kalau tiba-tiba disuruh ngomong seperti itu. Oke, jadi dia hanya suka mendengarkan dan mencatat kalau si yang cewek ya.
Kita cek ABCD. Yang alfa, she thinks it will be boring. Si cewek merasa itu akan membosankan. Bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to take it. Si cewek tidak mau mengambilnya. Bukan juga. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Terdengar baik buatnya, berarti dia menyukainya. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, si cewek lebih menyukai sebuah kelas dengan partisipasi mahasiswa yang lebih banyak. Bukan, kalau itu yang cowok, bukan yang cewek, ya. Berarti nomor 34 jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ronde terakhir ya, teman-teman. Sama, dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim ya. Nah, ini pembahasannya agak sulit, teman-teman, karena ada kata yang dipakai tapi maknanya beda yang biasanya kita artikan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, coba dulu, jangan takut salah ya. Ada BDBA, ada juga CCBD, ada BBAA. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, itu tadi ya. Jadi percakapannya memang agak pendek, cuman di sini agak tinggi bahasanya ya. Karena ngomongin plant di situ artinya bukan tanaman, tapi pembangkit listrik, teman-teman. Oke, solar power plant ya. Jadi kayak kalau kita ya PLN seperti itu. Nah, di situ tadi si cowok dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Tadi malam aku baca koran dan di koran dikatakan bahwa perusahaan jasa ingin membangun sebuah pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bertanya, do you think that's a good idea? Apakah kamu pikir itu ide yang baik atau ide yang bagus gitu ya? Kemudian si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus, itu ide yang luar biasa.
tenaga matahari itu merupakan tenaga dari masa depan. Nah, keunggulannya di sini disebutkan ada 3 ya. Yang pertama dia itu bersih tanpa polusi maksudnya. Kemudian safe karena kabel tidak di mana-mana ya. Nggak kena hujan, nggak itu udah seperti jadi lebih aman. And it's abundant. Nah, melimpah. Jumlahnya tidak terbatas karena matahari setiap hari ada seperti itu. What could be better? Ada lagi nggak ide yang lebih baik seperti dibandingkan itu? Kayak gitu si cowok bilangnya. Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Bukankah nanti perusahaan jasa bakalan menaikkan tagihannya untuk dibayarkan untuk pembangunan untuk pembangunan pembangkit listrik yang baru ini? Kemudian si cowok bilang, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower. And they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Koran mengatakan bahwa perusahaan jasa akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listrik tersebut. Namun lama-kelamaan nanti tagihannya itu tidak akan mahal atau lama-lama bakalan semakin murah kayak gitu ya. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tidak terbatas. Itu merupakan harga yang tidak sebanding atau tidak ada apa-apanya dengan yang dibayarkan seperti itu. Kemudian si cewek bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah. Nah intinya si cewek ini dari tadi khawatir mengenai harganya ya teman-teman seperti itu. Mari kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, jadi how did the man learn about the new solar energy plant? Learn di situ artinya mengetahui ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan bagaimana si pria tadi bisa tahu mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang baru akan dibangun. Nah, dia tadi dari koran, di awal tadi dia bilang, I was reading in last night's paper. Jadi saya tadi baca dari koran tadi malam, seperti itu ya. Jadi dia taunya dari koran, teman-teman. Berarti jawabannya nomor 35 adalah yang bravo ya. From the newspaper. Kemudian nomor 36. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, where will the solar energy plant be constructed? Di manakah pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan? Nah sama, masih di kalimat pertama tadi ketika si cowok bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini, dari tempat mereka maksudnya ya. Kita cek ABCD. Yang alpha in a far desert, di sebuah gurun yang jauh. Bukan ya, jelas-jelas tadi not far from here, tidak jauh dari sini. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo close by, di dekat-dekat situ, dekat-dekatnya mereka, di sekitarnya mereka ya, sama kayak nearby teman-teman. Close by itu artinya dekat dengan tempat mereka. Nah berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie at the utility company's headquarters, di markasnya perusahaan jasa. Bukan, ya. Kalau yang delta, the man has no idea. Si cowok nggak tahu. Bukan ya, jelas-jelas dia tadi menjelaskan di kalimat pertama kalau pembangkit listriknya dibangun di sebuah gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Next, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Oke, jadi according to the man, what is the benefit of solar energy? Menurut si cowok, apa sih salah satu keunggulan dari tenaga matahari? Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ada 3 yang disebutkan tadi, teman-teman, sama si cowok. Yang pertama, it's clean, jadi dia bersih tanpa polusi ya. Kemudian yang kedua, it's safe, aman. Dan yang ketiga, it's abundant, jumlahnya melimpah. Nah, kita cek ABCD yang mana salah satu yang disebutkan dari 3 tadi ya. Yang alpha, it's cheaper in the short run. Harganya bakalan murah di awal-awal. Bukan ya, karena jelas-jelas si cowok membenarkan kalau di awal-awal nanti di koran dikatakan kalau perusahaan jasa akan butuh uang ekstra atau uang tambahan. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the utility company won't need any extra money. Jadi perusahaan jasa tidak akan memerlukan uang tambahan. Bukan ya.
karena jelas-jelas si cowok membenarkan pertanyaan si cewek kalau di awal-awal memang kayaknya bakalan naik. Di koran dikatakan seperti itu. Karena untuk menjalankan pembangkit listrik tersebut. Tapi lama-kelamaan bakalan murah kata si cowok tadi seperti itu. Kemudian yang Charlie, the plans far away. Pembangkit listriknya itu tempatnya jauh sekali. Bukan ya, jelas-jelas tempatnya dekat dari tempat mereka. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, it exists in large quantities. Tenaga matahari atau solar energy itu ada di dalam jumlah yang banyak. Nah, exist itu sama kayak occur ya, teman-teman. Artinya ada, occur bisa terjadi, bisa ada artinya seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang Delta. Oke, jadi it exists in large quantities sama kayak abundant. Abundant tadi tulisannya yaitu melimpah seperti itu. Nah, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, jadi bagaimana si perasaannya si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang mau dibangun seperti itu ya. Nah, si cewek dari awal khawatir teman-teman mengenai harganya ya. Dia nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah kayak gitu. Di akhir tadi dia juga bilang begitu. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, she is concerned it will be too costly. Dia khawatir harganya bakalan terlalu mahal. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cewek mengira atau berpikir harganya nanti terlalu murah. Bukan ya. Kalau yang Charlie, dia mengira pembangkit listriknya itu sama sekali tidak penting atau tidak perlu. Bukan juga, karena dia mendengarkan atau paham dengan yang dijelaskan sama si cowok, cuman dia nggak suka dengan bayarnya ya, dengan apa tadi namanya, rates-nya atau tagihannya seperti itu. Kalau yang Delta, si cewek mengira atau berpikir kalau perusahaan jasa memiliki ide yang bagus. Nah, tapi bukan itu yang dirasakan sama si cowok, sama si cewek ya, karena si cewek dari awal dia khawatir mengenai harganya tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening bagian kedua ya, teman-teman. Jadi mirip kayak bagian pertama, bedanya mereka saut-sautan, kemudian nanti satu audio diikuti 4 pertanyaan, ya. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, seperti biasa, saya tidak pernah lupa mengingatkan teman-teman, kalau ada waktu, mohon dilatih ya, teman-teman. Jadi latihan supaya jadi insting seperti itu. Baik, thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. All right, guys, have a nice day.